بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاك آمين. معلتهو نباب صومة تحساس إسران سلستان ورح عسر تخلتا إسران حموشتان قداميتي رسول باولوس نفسر تسلونكي معرف 4 كفض عسر تحموشتك سعف السامي نحنا كسع مسات قويتا بهيوتنا النسأل نحكا نتوم زلقسو كتو كم زين قدمهم ازي بقال قويتا نبلوكم علونا قويتا بعلو بناي تأزاج قدرتان بدمتي ليك أملاختن بملخة أملاخن كاب سماي كورديو اتوم بكريستوس زموتون قدم كتنسوئي دحرزي نحنا بهيوت أنحنا زولنا نمقبال قويتا أو أير مساعتاتهم حبيرنا بدمنا كنلا علينا كوم أون نحوارو مسقويتا كنبر إنا دقيم بزنك آلات زياتن نحد حدكم تتأنانعو كاب معار زدعي ولا لا يغلكا كاب معار زدعي ولا لا يغلكا هيوتي مني نعين باريخا حيلي خونني نعين باريخا قداميتي ملأختي بيتروس معرف حدا كاب قدر 10 كساب قدري 13 እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም እተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ደለዩን መርመሩን እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስን በቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ንየናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ ንኣኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘየገልገሉ ተገልጸሎም እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ እተላእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ሕጂ ተነግረኩም መላእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም ስለዚ ሓቃቁ ልብኹም ተዓጢቕኩም እናተጠንቀቕኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ كاب معار زدعي ولا لا يغلكا كاب معار زدعي ولا لا يغلكا هيوتي مني نعين باريخا حيلي خونني نعين باريخا قبر هواريات معرف 10 كاب قدري 9 كساب 17 نصبحيتو نساتهم منقدي كخدو خلو نابتا ختما مسقربو بيتروس بسادسيتي ساعات أبيلو خدزلي ناب نحسي ديبه شعود أميو خبر العدلية كدالولو خلو خاا تمسته أقحا خا خم عبي كدان بربعة معزون تتحيزو خورد أم مدرون كبتصح كلو رأي ኣብ ኡኽኣ 4 መሓውር ዘለዎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይ ነበሩ እሞ ጴጥሮስ ተንስ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጾ ጴጥሮስ ግና ጎይታይ ርኹስን ዘፈንፍን ዘበለን እኳ በሊዓ ኣይፈልጥኒ እሞ ኣይከውን ይበለ ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ኣይተርኩሶን ዝብል ድምፂ መጾ እዚ 3 ሰዓት ኮነ ብኡ ከዓ እቲ ኣቕሓ ናብ ሰማይ ተወስደ ጴጥሮስ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ብልቡ ክግረም ከሎ እንሆ እቶም ካብ ቄርኔሌዎስ እተላእኩ ሰባት ቤት ስምዖን እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 26 ክሳብ 34 እምበኣርስከ ዘይቅላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የልቦን እሞ ኣይትፍርህዎም ኣብ ጸልማት ንዝነገርኩኹም ብብርሃን ተዛረብዎ ኣብ እዝንኹም ዝሰማዕኩምዎ ከዓ ኣብ ናሕሲ ኮይንኩም ስበኽዎ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሎ ደኣ ኣዝዮም ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ክልተ ዕፍዶ ብኣሳርዮን ይሽየጣ ኣይኮናን ሓንቲ ኻባታተን ብዘይ ፍቓድ ኣቦኹም ኣብ ምድሪ ኣይትወድቕን ፀጉሪ ርእስኹም ኩለን እኳ ቁፅራት እየን እምበኣርከ ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፁ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ድማ
ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚት ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ ናብ ምድሪ ዕርቂ ከምፅእ ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም ሰይፊ ደኣ እምበር ዕርቂ ከምፅእ ኣይመጻእኩን ንዓይ ፀግዒ ዋልታይ ቃልካ እዩ ኣምላኸይ ተስፋናይ ህይወተይ ዘዕርፈሉ ቤተይ ሓበነይ ኩርዓተይ ዝበለፀ ርስተይ ዝፀንዕ ዕርደይ ሰናይ ብፅሒተይ ካብ መዓር ዝጥዕም ወለላዩ ቐልካ ካብ መዓር ዝጥዕም ወለላዩ ቐልካ ህይወቲ መኒ ንዓይ ንባርያኻ ሓይሊ ኾነኒ ንዓይ ንባርያኻ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይልታት ቅድሚ ኩሉ እዋን ዝነበርካ ንዘለዓለም እውን ህልው ዝኾንካ ፀሓይ ብመዓልቲ ከብርህ ጸልማት ከዓ ንዕረፍቲ ደቂ ሰባት ዝፈጠርካ ኦ ንጉስ ዘለዓለም ነዛለይቲ እዚኣ ብሰላም ሕዲርካ ናብዛ መጀመርታ መዓልቲ ስለ ዘእተኻና ነመስግነካ ኣሉና ኦ ንጉስናን ንጉስ ዘለዓለምን ብርሃን ገጽካ ክትንጸብረቐልና ኣምላኻዊ ብርሃን ፍልጠትካ እውን ከተብርሃልና ንልምነካ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ክንከውን ኣብቅዓና ኦ ጎይታና ምንቲ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብቕድስናን ንጽህናን ብሰናይ ምዕዶ ክንሓልፋ ነቲ ዝተረፈ ህይወትና እውን ብዘይ ዕንቅፋት ክንፍጽሞ ሓግዘና ምስ ርህሩህን መፍቀሪ ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ወሃቢ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ኣሜን